नमस्कार बंधुगण बंधु माने आजिर एही ज्योतिष कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर ए भिडियोटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आजिर ए भिडियो रे आमे माने जानिबा एही 2025 मसिया रे शनिदेव जेबे राशि परिवर्तन करूछंती तो यार केउं भली प्रभाव ए वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक उपरे पड़िबाकु जाउछि। कारण मार्च मास 29 तारिख शनिदेव निजर राशि परिवर्तन करुछंती। शनिदेव कुंभ राशि रु मीन राशि को चलन करिवे एवं रात्र 9:40 शनि कुंभ राशि रु मीन राशि को चलन करिवे। जेतेबेले शनि मीन राशि को प्रवेश करिवे तो वृष राशि एकादश भाव रे शनि प्रवेश करिवे। तो शनि होचंती आपणकर भाग्य भावर अधिपति एवं कर्म भावर अधिपति। आपणकर नवम एवं दशम भावर अधिपति होई शनिदेव आपणकर कुंडलीर एकादश भाव रे विराजमान करिवे, अर्थात आपणकर लाभ स्थान रे विराजमान करिवे। तो आमर कुंडली रे भाग्य धन कर्म एवं स्वास्थ्य एही चारोटी जिनिस सबुठारु गुरुत्वपूर्ण होई थाए। जेतेबेले व्यक्तिर एही चारोटी जाक जिनिस साथ देई थाए तो सेही व्यक्ति विशेष को सफलतार शिखर रे पहुँचीबाकू केही भी अटकाई पारिबे नाही। एवं शनि हेउचंती आपणकर राशि पई जोग कारक ग्रह। जेतेबेले शनि आपणकर कारक ग्रह होई आपणकू ए सब प्रदान करिबाकू जाउछंती तो निश्चिंत भाव रे एही 2.5 वर्ष आपणकू वरदान सदृश साब्यस्त हेबो। आपण मानक पई शुभप्रद रहिबो शनिंकर एही दृष्टि। तो शनिंकर तृतीय दृष्टि आपणकर प्रथम भाव उपरे रहिबो, जहा द्वारा कि आपणकर निष्पत्ति नबार क्षमता मंथर होई जिवो। मंथर हेले मध्य आपणकर निष्पत्ति ठीक नेबे। आपण जहा भी डिसिशन नेउचंती लेट हेले मध्य आपण सठिक निष्पत्ति नेई परिबे। समाज रे आपण को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति हेबो। कारण कौनसी ग्रह निजर स्वराशि रे विराजमान थांती बा निजर स्वराशि उपरे दृष्टि गोचर करंती बा मित्र राशि रे दृष्टि पकांती तो निश्चिंत भाव रे आपण को शुभ फल प्राप्ति करिथांती। एकादश भावटी आमर लाभर भाव होई थाए, इच्छा पूर्तिर भाव होई थाए। ज्योतिष शास्त्र रे शनि देव को पापी ग्रह बोली कुहा जाई थाए। मात्र शनि एवं राहु जेतेबेले आमर तृतीय भाव षष्ठ भाव एवं एकादश भाव रे विराजमान थांती एही तीनोटी भाव को कुंडली रे त्रिक भाव बोली कुहा जाई थाए। शनि एवं राहु एही त्रिक भाव रे विराजमान होई अत्यंत शुभ फल प्रदान करिथांती। तो एही 2.5 वर्ष पर्यंत निश्चिंत भाव रे आपनकू लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबो। एही समय रे आपनकर आर्थिक स्थिति मजबूत हेबो, आपनकर इनकम रे वृद्धि घटिबो। एही 2.5 वर्ष पर्यंत आपनकू केबे भी धनर अभाव हेबो नाही। तो पूर्वरु आपण जो इच्छा रखिथिले आपनक पाखकू एते धन आसीबो जदि आपण किछि किणा किणी करिबाकू मन बळाइथिले बा किछि निर्माण करिवार आपनक मन रे अभिलाष रहिथिला आपण निजर से इच्छा को मनोकामना को पूर्ण करि परिबे। आपण गाड़ी मोटर जमी गृह किंबा कोनोसी प्रॉपर्टी किनिबा पई मन रखिथिले तो आपण ए सबु निश्चिंत भाव रे करि परिबे। मनुष्य पाखकू जेतेबेले अधिक धन आसी थाए तो ताहार मन रे अहंकार भाव जात होई थाए। तो आपण ए समय रे अहंकार ठारू जेते पारिबे दूरेई रुहंतु, आपणक पई सर्वोत्तम हेबो। कारण अहंकार ही विनाशर मूल कारण होई थाए। तो आपण जदि अहंकार वशवर्ती हुअंती तो आपणकू विनाशरू केही रक्षा करि परिबे नाही। सेथि पई आपण जेते पारिबे नम्र शांत एवं सरल हुअंतु। कारण शनिदेव होउचंती कर्म फलदाता न्यायर देवता। तो आपण जेउ भली कर्म करिवे आपणकू निश्चिंत भाव रे आपणकू कर्मर फल प्रदान करिवे। तो शनि आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे। तो ही 2.5 वर्ष पर्यंत आपणकू बहुत शुभ फल प्रदान करिवे, बहुत अर्थ प्रदान करिवे।
ମାତ୍ର ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5ର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ଶନି ଦଶା ଚାଲିଥାଏ, ତାହା ଶନି 2.5 ହେଉ କିମ୍ବା ଶନି 7.5 ହେଉ, ସେହି ସମୟରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଉଚିତ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ବା ଭଲ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଅଧର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ କରିଥାନ୍ତି ବା ଖରାପ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି କଷ୍ଟ ପାଇଥାଏ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ଶନି 7.5 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନି 7.5 ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଆପଣ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। କାରଣ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ। ଆପଣ ଯଦି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହୁଛି। ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ବୈରାଗୀ ଗ୍ରହ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏତେଟା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅଯଥାରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। ଆପଣ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ କମଜୋର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଗୁରୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର କରିବେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଶନି ଯାହା ବି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଗୁରୁ ତାକୁ ଶୁଭ ଫଳରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ। ଯାହାଫଳରେ ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ମିଳିବ। ତ ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି। ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିର ଭାବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ପଲିଟିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ସମୟ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ରହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ସେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ତ ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ନାଶ ହେବ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଆପଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। କାରଣ ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନାର ସମୟ ରହିବ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଅଧିକ ସଫଳତା ବା ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଲୌହ ଜାତୀୟ
बा पेट्रोलियम जातीय किंबा इलेक्ट्रोनिक्स जिनस संबंधित कौन कार्य करुछंती तो आपण को ए सब क्षेत्र रे एही 2.5 वर्ष मध्य बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो जहा आपण पूर्वरु केबे भी भाबी नथिबे। तो आपण एते सब सफलता देखि आपण को मन रे जेपरी अहंकार न आसे एथि प्रति आपण सतर्क रहिबे। एही कथाटी को आपण सर्वदा मने रखिथिबे। एही कथाटी साधारण कथा जेतेबेले कोनोसी व्यक्ति को अधिक धन प्राप्ति होई जाए बा कोनोसी क्षेत्र रे सफलता मिली जाए सेतेबेले तार मन को आपे आपे अहम भाव चली आसी थाए। एहाठारु प्रत्येक व्यक्ति को दूरे रहिबा उचित कारण भगवान आमको परीक्षा करिथांती आमको खराब समय दे परीक्षा करथांती एवं भल समय दे परीक्षा करथांती आमको सर्वदा तांको परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबार अछि तेबे जाई आमको भगवान अधिक शुभ फल देबे। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा किछि सरल प्रतिकार विषय रे जाहाकु करिबा द्वारा आपणकर जे अशुभत्व गुड़िक रहुछि ताहा खंडन होई परिबो एवं आपणको शुभ फल प्राप्ति हेबो। तो आपण प्रत्येक शनिवार दिन गोटे ओस्वस्थ गछ मूले अबा आपणको घर पाखरे जदि शनि मंदिर रहिछि तो आपण शनि मंदिर को जाई आपण गोटे सोरिष तेलर दीप निश्चय भावरे जालंतु। तो आपण जदि महिला हुवंतु अछंती ताहले शनि मंदिर को गले आपण शनिदेवंकर प्रतिमा को कदापि छुईबे नहीं। आपण पुरुष हुवंतु किंबा नारी हुवंतु आपण मंदिरर सम्मुखरे बा शनिदेवंकर सामना सामनी कदापि छिड़ा हुवंतु नहीं। शनिदेवंकर बाम पार्श्वरे बा डाहाण पार्श्वरे छिड़ा हेबे। शनिंकर सीधा दृष्टि जदि कोनोसी व्यक्तिंक उपरे पड़े तेबे यह आपण मानक पई बहुत अशुभ होइथाए। तो सर्वदा आपण एही कथार ध्यान रखिबे जे आपण सामना सामनी कदापि ठिया हेबे नहीं गोटे बाम पार्श्व किंबा डाहाण पार्श्वरे ठिया होबे। तो आपण जदि विद्यार्थी अटंती तो आपण विद्या क्षेत्र रे उन्नति करिबा पई आपण ओम गण गणपतये नमः एही मंत्रटी को आपण 51 थर प्रत्येक दिन जप करंतु। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरଙ୍କ निकटरे मोर एतिकी प्रार्थना।